तृतीय श्रेणी कुनि कुनि पिलामाने आज आम ए भिडियो तुम 2025 रे हवाकू जाउथबा वृत्ति परीक्षा पाई साहित्यरू किछि 2 मार्किया प्रश्न आम ए भिडियो आलोचना करिबा जहाँ तुम वृत्ति परीक्षा पाई बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो पिला माने 2 मार्किया प्रश्न सहित 1 मार्किया प्रश्न मध्ये आलोचना करिबा। तो पिला माने ता पूर्व तुम माने जदि ए चैनल नुआ अछ ताहले जल्दी जल्दी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो ता सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो। तो पिला माने जहाँ फल रे जेते बेले भी मु एही भली वीडियो अपलोड करिबी संगे संगे तमनक पाखकु नोटिफिकेशन चल जिवो आउ तो माने घरे बसी एही भली वीडियो पाई परिबो। तो पिला माने आमे समय नष्ट न करी देखिबा एबे तमनक पई साहित्यरू 2 मार्कियार प्रथम प्रश्न कोन अछि। प्रथम प्रश्न पिला माने कस्तूरबा किए से किपरि आरोग्य लाभ कले। तो पिला माने तमने भलो भाबरे जानिछो कस्तूरबा हेउछंती गांधीजींकर पत्नी थिले। से किपरि आरोग्य लाभ कली ना गांधीजी देइथिबा कोन गांधीजी देइथिबा उपदेश को से पालन करिबा परे खूब शीघ्र से भलो होई जाइथिले। तो पिला माने तमने भलो भाबरे जानिछो गांधीजी को भली उपदेश देइथिले से लूण खाइबा पई मना करथिले हला। एही नियम पालन करिबा परे तांकर पत्नी कस्तूरबा खूब शीघ्र भलो हो जाइथिले हला। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने केउ माने जह्न को धरिबा पई चेष्टा करुथिले एवं किए सेमानंक काम को देखुथिला। तो पिला माने केउ माने जह्न को धरिबा पई चेष्टा करुथिले केउ माने ना मांकड़ माने जह्न को धरिबा पई चेष्टा करुथिले एवं किए सेमानंक काम को देखुथिला ना बुढ़ा मांकड़ ना बुढ़ा मांकड़ कोन करथिला ना सबा अग गछ डाଳରେ बसी सेमानंक काम को देखुथिला हला। परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि। परवर्ती प्रश्न पिला माने जाइछि से काल आसीछि रे एबे नुआ बेला एठारे से काल ओ नुआ बेला केउ समय को बुझाउछि ताहले पिला माने तो माने भासी जा मोर कागज डंगा पढिथिबो हला। सेथिरे भी तो माने पढिथिबो जे जाइछि से काल आसीछि रे एबे नुआ बेला एठारे से काल ओ नुआ बेला केउ समय को बुझा जाउछि। तो पिला माने तो माने पढिचो जे जेउ समय रे बोईत साहाय्य रे व्यापार वाणिज्य चालुथिला सेई समय को से काल बोली कुहा जाइछि हला। तो पिला माने सेते बेले कोन होथिला बोईत साहाय्य रे व्यापार वाणिज्य करा जाउथिला किंतु वर्तमान कोन होइछि ना भेळा भेळा जहाज आसिकी लागी रहिछि हला। सेते बेले बोईत थिला एबे जहाज हला सेति पई कुहा जाइछि जाइछि कोन जाइछि से काल आसीछि रे एबे नुआ बेला एठारे से काल ओ नुआ बेला कोन केउ समय को कुहा जाइछि ना बुझा जाइछि ना सेई समय रे बोईत साहाय्य रे जो व्यापार वाणिज्य करा जाउथिला सेई समय को से काल बोली कुहा जाइछि हला। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा पिला माने कोन देछि। परवर्ती प्रश्न तो पिला माने पठाणी सामंत काहा साहाय्य रे ग्रह नक्षत्र मानकर दूरता मापुथिले ओ तांको घर ठारू पुरी जगन्नाथ मंदिर केते दूर बोली गणना करिथिले। तो पिला माने तमाने पढिथिलो जे पठाणी सामंत काहा साहाय्य रे ग्रह नक्षत्र मानकर दूरता मापुथिले। तो पिला माने एही उत्तर तो माने सहज रे कहि परिबो। तो पिला माने पठाणी सामंत एक बाउंस नळी साहाय्य रे ग्रह नक्षत्र मानकर दूरता मापुथिले ओ तांको घर ठारू पुरी जगन्नाथ मंदिरर दूरता हेउछि केते 1,51,200 पाउंड बोली गणना करा जाए। तो पिला माने एही भली भाबरे त माने लिखि परिबो हला जहा फल रे तमनकु 2 मार्क मिलिबो हला। परवर्ती प्रश्न कोणार्क मंदिर केउठी निर्माण करा जायथिला ओ किए एहार मुंडी मारिथिले। तो पिला माने कोणार्क मंदिर पुरी जिल्लार कोन पुरी जिल्लार कोन चंद्रभागा नदीर मुहाण रे कोणार्क मंदिर निर्माण करा जायथिला। किए एहार मुंडी मारिथिला ना धर्मा एहार मुंडी मारिथिला मने रखिबो। पुरी जिल्लार चंद्रभागा नदी मुहाण रे कोणार्क मंदिर निर्माण करा जायथिला ओ धर्मा एहार मुंडी मारिथिला। एई भली भाबरे तमाने पिला माने लेखि परिबो। परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न पिला माने माधव किए ताकू केउ ऋतु भल लागे बोली कहिथिला। तो पिला माने माधवी हेउछंती जेजेंकर बड़ नातुणी हला जे कि सप्तम श्रेणी रे पाठ पढ़े ताकू केउ ऋतु भल लागे बोली कहिथिला ना ताकू ग्रीष्म ऋतु भल लागे बोली से जेजेंको कहिथिला ना। तो पिला माने एही भली तमाने लेखि दबो। परवर्ती प्रश्न फूलटी जीथिबा जाय कोन करिबा को इच्छा करिछि। तो पिला माने फूलटी जीथिबा जाय से तार बास बा बासना को
ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ବଳ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଗୁହାରି କରିଛି ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିଛି। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ। ମତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ ଜେଜେଙ୍କୁ ଏ କଥା ତାଙ୍କର ନାତି ମିଟୁ, ହେଲା, ଯିଏକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ, ସେ ହିଁ କହିଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି। କିଏ କହିଥିଲା? ନା ତାଙ୍କର ନାତି ମିଟୁ କହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁ ଆଜି ଆମର ମାନ ମହତ ରଖିଦେଲୁ। ତାହେଲେ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଏ କଥା ଧର୍ମପଦର ବାପା ବିଶୁ ମହାରଣା କହିଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା ଧର୍ମାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଆଜି ଆମର ମାନ ମହତ ରଖିଦେଲୁ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ଉପାୟ ଥିଲେ କଣ ହେବ, ଅସ୍ତ୍ର କାହିଁ? ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। ଏ କଥା ଛୁଆଳା ସିଂହ ହିଁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲା, ଛୁଆଳା ସିଂହ ବକ୍ସିକୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଛର ଡାଳ ସରଗ ମୋର, ବଣ ପରା ମୋ ମିତ। ଗଛର ଡାଳ ସରଗ ମୋର, ବଣ ପରା ମୋ ମିତ। ଗଛ ଡାଳ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର, ଆଉ ବଣ ହେଉଛି ମୋ ମିତ ବା ସାଙ୍ଗ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା? ଏ କଥା ବଣି କହିଥିଲା। କାହାକୁ? କୁନାକୁ ହିଁ କହିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀଜୀ, ସ୍ୱାମୀଜୀ, ସ୍ୱାମୀଜୀ। କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ଅଛି, କୋଉଟା ଠିକ? ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ପିଲାମାନେ। ତମାନେ ଠିକ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡିକ ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ତମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ହେଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀ, ବର୍ଗେଜରେ ଦୀର୍ଘଇକାର। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ନିରୀକ୍ଷଣ, ନିରୀକ୍ଷଣ, ନିରୀକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ, କୋଉ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏଠି ଠିକ ହବ ପିଲାମାନେ? ନିରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ହବ। ହେଲା, ଏଇ ନିରୀକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଠିକ ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ସରୀସୃପ, ସରୀସୃପ, ସରୀସୃପ। ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଅଲଗା ଅଲଗାର ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ? ଏଇଟା। ହେଲା, ସରୀସୃପ, ଦନ୍ତେଶ ରରେ ଦୀର୍ଘଇକାରେ ଦନ୍ତେଶରେ ରୁଫଳା ପ। ହେଲା, ସରୀସୃପ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଅସହଯୋଗ, ଜୁଡୁବୁଡୁ, ମୁହାଣ, ଆବିଷ୍କାର। ଏକୁ ଲଗେଇକି ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ କଣ ଏଠି କଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି କଣ ଅସହଯୋଗ। ଅସହଯୋଗକୁ ଲଗେଇକି ତମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ଏଠି ଲେଖିବ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଜୁଡୁବୁଡୁ। ତ ପିଲାମାନେ ପିଲାଟି କଣ କାଦୁଅରେ ଜୁଡୁବୁଡୁ ହୋଇଛି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଭଳି ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବ। ମୁହାଣ, ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ମୁହାଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ମୁହାଣରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ଯାଇଅଛି। ହେଲା, ଲେଖିପାରିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆବିଷ୍କାର। ହେଲା, ଆବିଷ୍କାର ପିଲାମାନେ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଲଗେଇକି ତମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। କଣ ଆଜିକାଲି କଣ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ହେଲାଣି। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଫୁଲ। ଫୁଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ତମାନେ କଣ ଲେଖିପାରିବ? କୁସୁମ। ହେଲା, ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ କୁସୁମ। ମଧୁର, ମଧୁରକୁ ପିଲାମାନେ ମଧୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିଦେଲ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ବିହଙ୍ଗ। ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ତମାନେ ବିହଙ୍ଗ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନଡିଆ। ନଡିଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ କହିଥାଉ? ଆମେ ନାରିକେଳ କହିଥାଉ। ନାରିକେଳ କହିଥାଉ ନା ନାହିଁ? ହେଲା, ନଡିଆର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନାରିକେଳ ମଧ୍ୟ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ ଶରଧା। ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ଶରଧାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବ। ଏଠି ଦେଇଛି ତପତ। ଏଠି ଲେଖିପାରିବା ଗଦ୍ୟ ରୂପ ତପ୍ତ। ହେଲା, ତପ୍ତର ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ତପତର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହବ ତପ୍ତ। ସୈନ୍ୟର କଣ ହବ? ସୈନ୍ୟ। ହେଲା, ସୈନ୍ୟର ହବ ସୈନ୍ୟ। ହେଲା, ଗୌରବ, ଗୌରବର ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ଗୌରବ। ହେଲା,
ଗୌରବ। ଏଇଭଳି ତମାନେ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିପାରିବ। ଶରଧାର ହବ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତପତର ହବ ତପ୍ତ, ସୈନ୍ୟର ହବ ସୈନ୍ୟ, ଗୌରବର ହବ ଗୌରବ। ହେଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏଠି ଏକ ପଦରେ ଲେଖ। ଏକ ପଦରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ଆମେ ଯାହା କରିବା କଷ୍ଟ ତାହା ହେଉଛି କଷ୍ଟକର। କଷ୍ଟକର। ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଗଣି ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ଅଗଣିତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯାହା ଖଣିରୁ ମିଳେ ତାହା ହେଉଛି ଖଣିଜ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମେ କହିଥାଉ ନା ନାହିଁ? ଯାହା ଖଣିରୁ ମିଳେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଖଣିଜ। ଯାହା ଖାଇବାକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ ତାହା ହେଉଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ। ସୁସ୍ୱାଦୁ। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା। କାଳିଆକୁ ଏଥର ଆଖିରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ରଖିଲା। ତ ଆକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଲେ କଣ ହେବ? ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି କୃପାସିନ୍ଧୁ ଏଥର କାଳିଆକୁ ଆଖିରେ ରଖିଲା। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଲେଖିବ କଣ ନା କୃପାସିନ୍ଧୁ ଏଥର କାଳିଆକୁ ଆଖିରେ ରଖିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମରୁଡ଼ି ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅକାଳ ବଙ୍ଗାଳରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଣ ଲେଖିବ ନା ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ଲେଖିବ। ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଚାର ବଣ ଅଦାଲତ ମଣିଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବସିଛି ଆଜି ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଣ ଲେଖିବ ନା ବଣ ଅଦାଲତରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଣ ବିଚାର ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବ କଣ ନା ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଟିକେ ଅଗଡ଼ ବଗଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଆକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ବିଚାର ବଣ ଅଦାଲତ ମଣିଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବସିଛି ଆଜି ପାଇଁ। ଆକୁ ଲେଖିଲେ ସଜାଡ଼ିକି କଣ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ବିଚାର ବଣ ଅଦାଲତ ମଣିଷ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛି ଆଜି। ତ ମଣିଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଣ ଅଦାଲତରେ ଆଜି ବିଚାର ବସିଛି। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଲେଖିପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ହେବ ନାହିଁ ତାହା ଦିଗରେ ଉଦିତ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦିତ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହେଲା ଉଦିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଅସଜଡ଼ା ବାକ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼। ଗାରଟାଣି ନିହାତି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ଅସାଧାରଣ, କରୁଣ। ଏଠି ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି, ଚାହାଣୀ, ଆକାଶ, ମେଘ। ଶୂନ୍ୟ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ? ଶୂନ୍ୟର ହବ ଆକାଶ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଣ ହେବ? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡର ମେଘ ହବ। ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି। ହେଲା, କରୁଣ ଚାହାଣୀ। ହେଲା, ତ ଶୂନ୍ୟର ହେବ ଆକାଶ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ। ତ ଏମିତି କହିଥାଉ ଯେ ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘ ଭାସୁଛି, ଏଇଭଳି କହିଥାଉ ନା ନାହିଁ? ଅସାଧାରଣ ହବ ବୁଦ୍ଧି, କରୁଣ ଚାହାଣୀ। ଏଇଭଳି ପିଲାମାନେ ତମାନେ କଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ତମାନେ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବ। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଏକମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଅପସନ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଝରଣା, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ନୀଳ ସାଗର ଆମମାନେ ପଢିଥିଲେ। ନୀଳ ସାଗର ମାନେ କଣ? ନୀଳ ସମୁଦ୍ର। ହେଲା, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାନ ଦେବା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ତମାନେ କଣ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆକୁ କହିଲେ କଣ ରାଗିଗଲେ କଣ କହିଥାଉ? ପାନେ ଦଉଛି ରହ, ମାନେ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ରହିଥା। ତାହେଲେ ଅପସନ ଅଛି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା, ଥରେ ଔଷଧ ଦେବା, ନା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ତାହେଲେ ପାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ହେଲା, 3 ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଟ ଯାକ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥାଅ। ଏଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ କହିଲେ କାହାକୁ? କାଗଜ ଡଙ୍ଗାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ କୁନି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସାଉଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ବାଟ ଯାକ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଥୀ ଭେଟୁଥା। ତାହେଲେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ସାଥୀ ହେଉଛି ସେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ତାହେଲେ 2 ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଠି ଦେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ, ପୁଅ ଝିଅ, ନା କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ନା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ନା ପାହାଡ। ତାହେଲେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତିଆରି କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୋଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ ପଢିଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହତାରେ ଆଜି ବି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘୋଡ଼ି ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଅପସନ ଅଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହତାରେ, ନା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହତାରେ, ନା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ, ନା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କଲେଜ ହତାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହତାରେ। ଆଇ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କବିତାରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଏ? ଅପସନ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ,
मधुसूदन राव, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ताले सठिक उत्तर हो मधुसूदन दास। तो पिला माने मन रखिबो तुम परी छोट पिलाटीए कवितार छोट पिलाटी होउछंती मधुसूदन दास। तो परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा विद्यासागर पिलाटीर दुकान को गले काहेकि काहेकि ना ताको उत्साहित करबा पई जाइथिले। ऑप्शन अछि पिलाटीर दुकान देखिबा पई, ना देइथिबा पैसा आनिबा पई, ना तार अतिथ्य ग्रहण करबा पई, ना पिलाटी को अधिक उत्साहित करबा पई। नियति भाबरे पिलाटी को अधिक उत्साहित करबा पई विद्यासागर पिलाटीर दुकान को जाइथिले। परवर्ती प्रश्न कोणार्क मंदिर केउ आकृतिर तयारी होइथिला। ऑप्शन अछि रथ, बड़ कोठा, ना विमान दुर्ग। निहाती पिला माने कोणार्क मंदिर गोटे रथ आकृतिर ही तयारी होइथिला माने पढ़िथिले। परवर्ती प्रश्न सेई बासना को बितरिबा पाई र पर पदटी कौन। तो पिला माने टिकी फुलेटी कहिथिला जे सेई बासना को बितरिबा पाई दियो मो मनरे बळ कहिथिला ना नाही। परमेश्वर को कहिथिला जे सेई बासना को बितरिबा पाई दियो मो मनरे बळ। ऑप्शन अछि हे प्रभु परमेश्वर, ना दियो मो मनरे बळ, ना प्रतिपाखुड़ारे मोर, ना दियंती करुणा ढाड़ी। निहाती भाबरे कहिथिला जे सेई बासना को बितरिबा पाई बा समस्त को देबा पाई मो मनरे बळ दियो बा दियो मो मनरे बळ ହେଲା। ताहले टुआई हेजिबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न जातीय कवि उपाधि किए पाइथिले। जातीय कवि वीरकिशोर ही पाइथिले। ऑप्शन अछि फकीरमोहन सेनापति, गंगाधर मेहेर, वीरकिशोर, राधानाथ राय। निहाती भाबरे वीरकिशोर ही पाइथिले। परवर्ती प्रश्न सुना पंजरी लोड़ा नाही बोली बणी काहेकि कहिला। ऑप्शन अछि सुना पंजरीर दाम अधिक होइतिबारु, ना बणी कुना उपरे अभिमान करिथिबारु, ना बणी स्वाधीन भावे रहिबाकु चाहुथिबारु, ना सुना पंजरी मैला हेबार आशंका करी। निहाती भाबरे बणी स्वाधीन भावे रहिबाकु चाहुथिबारु तार सुना पंजरी लोड़ा नाही बोली से कहिथिला। परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न धौलपुर स्टेशन केउ राज्य रे। निहाती भाबरे बहुत इंपोर्टेंट अछि, एटा निहाती भाबरे पढ़ी पारे। ऑप्शन अछि झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो पढ़िथिला माने राजस्थान। धौलपुर स्टेशन राजस्थान राज्य रे मने रखिबो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट। परवर्ती प्रश्न बण अदालत विषय केउ कथा कहा जाइछि। ऑप्शन अछि मनुष्यक अत्याचार कथा, पशुमानक कथा, व्याघ्र महाराज का अदालत कथा, ना परिवेश सुरक्षा कथा। निहाती भाबरे मनुष्यक अत्याचार कथा कहा जाइछि, से किपरि गछ काटुछि, पशु पक्षी मानक हत्या करुछि, एसब विषय कहा जाइछि हैला। तो पिला माने आई हेजिबो सठिक उत्तर मनुष्यर अत्याचार कथा कहा जाइछि। परवर्ती प्रश्न ओडिशार केउ अंचल पाइक माने विद्रोह करथिले। ऑप्शन अछि सुंदरगढ़, पुरी, खोर्धा, रायबणिया। निहाती भाबरे केउ अंचल पाइक माने विद्रोह करथिले। खोर्धा अंचल। परवर्ती प्रश्न पिला माने तो पिला माने एटा टिके मु कंफ्यूजन अछि, त माने जे जानिथिबो कहिबो तो कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबो। परवर्ती प्रश्न देखिबा। वंदे उत्कल जननी कवितारू किए लिखिथिले। वंदे उत्कल जननी कविता को किए लिखिथिले। ऑप्शन अछि कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र, भक्तकवि मधुसूदन राव, कविवर राधानाथ राव, व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति। निहाती भाबरे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ही लिखिथिले। तो पिला माने पूर्वरु आमे बहुत थर पढिसंती वंदे उत्कल जननी कविताटी को कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ही लिखिथिले हैला। ताहले आई हेजिबो सठिक उत्तर। पिला माने आज आमे भिडियो रे साहित्यर किछि प्रश्न आलोचना करि सारिछंती। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।